ono belai hamgario tini anu tewisa musik borok kabangman bisingo ringman bangai musik borok kabangman nuge angleo bo council election jitui picnic jama haise matong su takorok buhukrok BJP buskangi TDADC council নির্বাচন পদ্মলোচন ত্রিপুরা জিতি থাকা তাkorok buhukrok haise buskango council নির্বাচন और निर्वाचन रुगई हास्तेरिगे कबांगमा पॉलिटिकल पार्टी रक निजी दुकान चालुंगन बांगई गुरी तंगो ताखुरक बुखरक हाइसे फिया जों कबांगमा पार्टी नुखा चीनी एलायंस पार्टी नो नुखा CPM ने नुखा TTADC सुदु लूटिंग मशीन साम तन सु ताखुरक चीनी एलायंस पार्टी गाली रेनान मुजुंगिया गठबंधन नि दरम न तयु কতগুলা কক ছাতক নাই কেলাইও তিনি থানা মুসুংয়া আইপন কয়েকটা কক থানায় তাকরক বুকরক কয়েকদিন সেকাং হেজা মারাও বিজেপি নি পার্টি অফিস রামনা থাংমান জরাও চিনি খরংনি তাকুক সংনো আ তোরাবাই বই বখরক ফাতিরি রেখা হাইছে তাকরক বিসিংগকে থানসানি কক সালাইও पाराओ थांके बीजेपी नि कार्यकर्ता न बु बीजेपी नि मीटिंग मिছিল নহরকে চিনি कार्यकर्ता न कासन दांगे बु डेविड देवरमा बीजेपी नि मीटिंग अटेंड खाइ थांके फेसबुक व्हाट्सएप सै मुसुक तक खितों गनां जाबरा सानाय हिनमां कुदुक जागु ताहरक बहर खाइसे फियाबा नरनो सराय सराय खाय তিনি হতই বান্দাল বাজার নি হইতে আং হাসতে নি যত তা হতে বুগো সোনা সানা মুচং তাহরক বুগরক बीजेपी नि कार्यकर्ता रंग जोंनो कासुई मानान मतो क्षमता पृथ्वीও करी कक्ता हरक बखर खाइसे बीजेपी कोन इलेक्शन जितिया बीजेपी नो कासुनान मतो क्षमता ओ पृथ्वीও आजायाखो কয়েকদিন সেকাং सीपीएम नि अपोजिशन नेता हास्तिन अपोजिशन नेता बरम गनां जितेंद्र चौधरी महाशय बीजेपी नाकी तीप्रासार नो डिफरेंशिएट खायो हेने तीप्रासार नो डिफरेंशिएट खाइ काकाय नरमंग सागलाय न मुसुंग ताखुरक सीपीएम 25 बছर नरनि मंत्री सभा तामो तामो दफ्तर तंग नर हास्ते गनांगै तामु खाइका तीप्रासार नि बांगै नरक बसक सामु खाइ कलांखा चीन हास्तेन लोकरक जतो सिउ तिनी सेंटारो बीजेपी मोदी जी ने आशीर्वाद बाय हास्तेनी प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह चीनी मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह राज्य जुड़े 20 तान 20 एकालब्य स्कूल स्थापन खाई दंगो आजागा 10,000 चीनी तीप्रासार पढ़नानी सुजुग माननाय फ्री इंग्लिश मीडियम फ्री पढ़नान सुजुग माननाय ताकरक बखरक 27,000 चाकरी रेखा कोनो कलेंकारी क्रय हाइसे सीपीएम नि समय TCS मानन बांगे पर्यंत TCS चाकरी मानन बांगे पर्यंत जान्डा तिना नांगो लाल जान्डा खाइनाय हारमात बाहिनी खाइनाय नगनि बरो सिमिजि चाकरी मानो ताखुरक मास्टर चाकरी एसपीयू चाकरी खाइनाय हिंगाकाय लाल जान्डा तिना नांनाय बाक्सा चिनी लुकुरक चिनी तीप्रासारक लाल जान्डा तिमां जुता तय थांबाय गाइसे बयस लाई थांबाय गा चाकरी मान लिया फिया 2018 बीजेपी सरकार फाइमानी यागोलो आज पर्यंत जों 27,000 चाकरी रेखा आबन बिसिंगो 20,000 रेगुलार ते 7,000 आउटसोर्स नि माध्यमे चाकरी रेखा आज पर्यंत त्रिपुरा राज्य कोन लोको साइमांगला जे बीजेपी रांसाई चाकरी रेखा ताखरक बखरक काउन्सिल जारत काउन्सिल चालकनाय चीन एलायंस पार्टी न आं बाइबो जतन सम्पर्क काहम न पियाबा सरकार तंगै नाय काउन्सिल तंगै नाय हिसाब पत्र रिमाय खाय जों एलायंस पार्टी फानो हिसाब पत्र सोंनान चीन अधिकार दं हाइसे ताम हेंदारबती आं बुलदा सादा दारेबती तखने एमपी बिन नेतृत्व हास्तेव जों सारा राज्य गिरै हजारों राज्य जुड़े जुना लेवल सब जुना लेवल जों डेपुटेशन रेखा त्रिपुरा हास्तेन होइते जे रां रहजाक माने आपनि हिसाब पत्र बरो हिनै हिसाब पत्र रिमाया हिसाब पत्र गिरै हिसाब पत्र सानकाय कायसन आवाज नगरो
जों तिब्रासा थानसा हिनै ते बीजेपी नि कार्यकर्ता बु आबो द थानसा खाइनेन लामानबा जुनाल लेवल चाकरी हिनै नाय 20,000 बरक जुनाल चाकरी तलांना हिनै तिब्रासा रो 20,000 बरक नि बिसि दरखास्त रिखा एप्लीकेशन फीस रिखा हियाबा आज पन्त जुनाल चाकरी रि मायाखौ चाकरी खमनानि बांगि नाय किसु नेतारा रक चेष्टा खाइका बाक्सा बरक रबर बागान फाने नेतारंग रांग रिखा जागा फाली रांग रिखा पिया चाकरी मान लिया काजी ताकुरक बुखरो आंदोलन साकले नमु चंगो बीजेपी नो कैसे पार्टी बस कांगो काउंसिल सरकार गठन खाइनाय जों किन्तु दुर्नीति मुक्त काउंसिल सरकार खाइनाय ताकुरक बुखरो ट्रिपल इंजिन नि काउंसिल श्रामनाय दिल्ली नि सिमे गस्ते तो रांग सकाइनाय स्टेट नि सिमे एडिसिओ रांग सकाइनाय आरो कोन खगनाय मतो रांग करि ताकुरक बुखरो चिनि नेतारक चिनि तिता एडिसिओ तंगनाय जारा ईएम एमडीसी रक फरेन बेरायलायो लंडन थांलायो सिंगापुर थांलायो स्विट्जरलैंड थांलायो थानसा कि स्विट्जरलैंड थांगैदों नाय लंडन थांगैदो थानसां नाय दुबई आबुधाबी थांगैदो थानसां नाय हास्तिनि लुकरं बाङै कक सागैदो थानसां नाय नों जुदि थानसा खाइना मुजंगो हंगाकाय बीजेपी नि कार्यकर्ता न बखरक फाद्रि निका आबो बाहाय धरনের थानसा কি ধরনের থানসা আপনারা জবাব দিন আপনাদের কাছে তো জবাব নাই তার কাছে এডিসি এলাকায় যদি রাজ্য থেকে রাস্তা বানানো হয় সেটাকে তারা উন্নয়ন মনে করে না এডিসি এলাকায় একালব্য স্কুল যদি স্থাপিত হয় তাকে তারা উন্নয়ন মনে হয় না এডিসি এলাকায় জল জীবন মিশনের যদি আমরা জলের ব্যবস্থা করি তাকে ওরা উন্নয়ন মনে করে না তারা উন্নয়ন মনে করে টিটি এডিসির সাব জোনালের পকেটে কিছু টাকা চাইলে ভিলেজ কাউন্সিলে সবই তো ইলিগ্যাল চেয়ারম্যান হয়ে বসে এসেছেন আপনারা আপনাদের পকেটে যদি টাকা যায় কাট মানি যায় তাহলে আপনারা উন্নয়ন মনে করেন কিন্তু সেই উন্নয়নকে আমরা উন্নয়ন মনে করি না সমাজকে যদি নিয়ে যেতে হয় সমাজকে যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় রাজ্যের জনজাতি তিব্রাসা ভাই বোনকে যদি আগে নিয়ে যেতে হয় তাহলে ট্রান্সপারেন্সি আনতে হবে বন্ধুগণ ট্রান্সপারেন্সি তো নাই আমরা যদি জবাব চাই তাহলে কিছু লোক গিয়ে গভর্নর সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন আমরা তো অধিবেশনেই বলে দিয়েছি কত টাকা দিয়েছি কাউন্সিলকে আর কিছু সংখ্যক মানুষ কাজ নাই এখন কাম নাই তার কাছে তারে কেউ বিশ্বাস করে না এডিসি মধ্যে কি সিএ বিল দেওয়া যায়নি সিএ বিল হইবে নি কয়ে জিগায় এটা তো হোম মিনিস্টার সাহেব আগেই কয়ে দিয়েছে এক পাস হয়ে গেছে সোসাইটি তো জেলা এলাকায় যেখানে 6 শিডিউল আছে ওখানে সিএ বিল অ্যামেন্ডমেন্ট হবে না সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট এক লাগু হবে না তার পুরো সময় নষ্ট করেন কার সময় নষ্ট করেন আপনারা সময় নষ্ট করার বাদ দিন আর কিছু সংখ্যক আপনাদের নেতারা বুঝে যান আগামী দিনে কাউন্সিলে আমরা সরকার গঠন করতে চলেছি কিন্তু আমরা নিজের কি প্রাসাদে দান্দা দিব না বন্ধুগণ আমরা এই থানচা করব না আমরা সবাইকে নিয়ে থানচা করব বন্ধুগণ যত তুই থানচা খাই নাই কিন্তু কিয়াবা কেবনো বুগলাক তগলাক তা বখরক তিনি মুখ্যমন্ত্রী ফাইতম চীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র দেব কাহাম সাইকেলাং নাই কিয়াবা মুসিক বরক কবাংমা নুগুই ও এলাকানি তিব্রামতন কয়েকজন নেতারং তিনি মুক্তি মাংলা খাইছে পদ্মলোচন ত্রিপুরা নে মুসিক কাহাম কে অর্গানাইজ খাইমা নুগুই তিব্রামতা নিব সিপিএম নিব কয়েকজন নেতারং তিনি মুক্তি থাংলাক তা বখরক जों तो गठबंधन धर्म जों तो एलायंस मतन जों तो खामं खाई दङ एलायंस पार्टी हिने तो जों एलायंस पार्टी में मिलुई सामं खाई दङ हास्ते अब जों खरंनि मिनिस्टार चिनि फरेस्ट मिनिस्टार बाय एमवेस मासा पियावा टीटीएडीसीओ खाय टीटीएडीसीओ चिनि बतो एमडीसी दंले जों तो ईएम सानलि आन्दरन पियावा नरक साबनो किरि जागे बीजेपी पार्टी ऑफिस तांगना थांगै सबाय बीजेपी कार्यकर्ता ना बु तामना से किरनान तो मनरो खगै चामा तो है किरि है दाखरक बखरक
खगै चामान तंहै किरनाय जों तो किरिया जों तो सामुं खाइ दङ बस सीपीएम रा কি কয় আর কমিউনিস্টরা কিটা কয় অপোজিশন নেতা তো বোধহয় আওয়াজ অনেক ভালো 10-15 বছর আগে বলে শুনলাম আদার কেলেঙ্কারি হয়েছে নাকি ওই আদাটা বোধহয় জিতেন আঙ্কেল ওনার বাড়িতে এখনো রাখছেন ওনার বাড়িতে ওনার কিচেনে বোধহয় এখনো সেই আদা রয়ে গেছে আওয়াজটা একদম পরিষ্কার কি বলে বিজেপি নাকি জনজাতি এলাকাতে উন্নয়ন করছে না হয়েছে না উন্নয়ন অপোজিশন নেতাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই 22টা একালব্য 8টা এক্সপ্রেশনাল ব্লক কই করা হয়েছে জনজাতি এলাকায় তো করা হয়েছে আপনার তো কি কমু এলিগেশন আপনারা যখন দিয়েছেন আমি আরেকটা এলিগেশন শোনাই আপনাদের তো ওখানে অগর বাবু নাকি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার ছিল আমি খুবই সম্মান করি আমারও খোয়াই এলাকার লোক উনি আশ্রাম বাবের বাড়ি থেকে বিধায়ক হয়ে উনি মন্ত্রী হয়েছেন সিপিএম থেকে দীর্ঘদিনের সিপিএম এর নেতা উনাকে নাকি বলে সিপিএম দেশের কথার লগে সিপিএম অফিসে পিটানো হয়েছিল সিপিএম অফিসেই নিজের মন্ত্রীকে পিটানো হয়েছিল বলে শিবনাথ তমাকারীর এমডিসি উনার ছোট ভাই এখন আমাদেরই বিএসসি ভাইস চেয়ারম্যান ব্লকের ভাইস চেয়ারম্যান উনার বড় ভাইকে বলে পিটানো হয়েছে আমরা তো নিজের নেতাদের সম্মান দেই বিজেপি 2018 সরকার গঠন হওয়ার পরে এই রাজ্যের প্রথম ফিনান্স মিনিস্টার ডেপুটি চিফ মিনিস্টার রাজ পরিবারে আমাদের কর্তাকে বানানো হয়েছে উনি ডেলিভারি করেছেন উনি নির্বাচনে হেরেছেন কিন্তু উনি ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম ত্রিপুরার গভর্নর হয়ে এখন তেলেঙ্গানাতে আছেন বন্ধুগণ কাজে এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাউতাবাজি বলে আমাদের লোককে আর আটকানো যাবে না ত্রিপুরার মানুষকে আর মিথ্যা অপপ্রচারের মধ্যে আটকানো যাবে না আগামী কাউন্সিলে বিজেপি সরকার গঠন করতে চলেছে আর আমরা দুর্নীতি মুক্ত সরকার গঠন করব বন্ধুগণ আমি আর বেশ কিছু কথা বলবো না আমার পরে আমাদের দাদা রেবতী কথা বলবেন এমএলএ আছে এমডিসি আছে আপনারা সবাই বসুন সবাই শুনুন তারপরে এই যে মেগা বস্ত্র বিস্তরণের আপনারা সবাই অংশগ্রহণ করুন আর আমরা সবাই মুখ্যমন্ত্রীকে শুনবো তারপরে আমরা সব নিজের বাড়িতে যাব এই কথা বলে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম বন্দে মাতরম ভারত মাতা কি জয় বিজেপি জিন্দাবাদ